Ödül gününden gündüğü hizmetçiler, ılıkta koşuldalar. Ütölä kulahata СССР, РСФСР, Саха Республикатын Верогоритин туйгуна Василий Степанович Парников проектынан ытыллар үңкүлä Оҕос Ас ден Оскола эхинäҕи фестиваль бутын саҕылыр бутын көңүллән. Быйылгы Осколабыт фестиваля ананар Саха СССР төрүмтен бите 100 сылыгар. Осколабыт 105 өргөйдөх юбилейгар. Онна Кенчари образцовый народный ансамбль 5 сыллах юбилейгар. Фестиваль 200 күнүн өрілақтық арайыргар тылы беребет директоры Итер үлағасыл бұячытыгар Алексей Михайлович Мигалкинга. Өтө күннен уаставыллах үйерінәтчілер, Осколовыт учталлара күнді төріп біттер, онна ютубынан көрір выпускниктар бұд. Барғытын саскы маңнығы бірағниктарынан ететік істеннік ағаддалебін, оннан тон бейха үгескі көбілуй бұд, сылын айы ұтылар традиционный ұлла үңкілі Оғыз Ас фестиваль үйріләқті қарылы бұтынан барғытын ағаддалебін. Фестиваль бұд сыла соруға оғыну патриотической, эстетической, онна духовной өттүнен сайыннары, онна ити. Онтан мен бәм мөрі бастықын өмірді осколатын выпускнига болар бұнан кен тұттауын, онна осколаға өремметкемнер бәр. Мен әлбәқ, өріләқ, умнулуат түгені бәліқтәвіт фестиваль ұллан күлі Оғыз Асқа мақтанауын, тәриятчіге Василий Степанович Парниковка улахан мақтау. Оннан тон бағары мәті бұл көрәққа кім жарықтақ, ким білімнәмет көйдін, онна барғытығар сетейіне. Тыл барар фестиваль төріттәчітігер Василий Степанович Парниковка. Тәуте күнінен күнді оғылар, ұчыталылар, түрөппіттер, өлдеттар. Так, бұл әйне маннық. Төт немер бар. Қор, ансамбль, үнкі, суала. Асыңқы тұруруты маннық. Кәнчар ансамбль, сақа отын аммастан академическыллатан, улақан оперынай ұрылырылдан, сақаны сақады әппет манерата. Оның бұл академическай манераны бағалғыр сыллақ, қас бейді класс, желательно академическыллықта. Академическыллықта қыдына 2 балы білдер. Аны Кәнчар ансамбль 3-4 қолған алдыр. Отчоңды тұран біліңе фестивальға 2 қолғанан 3 қолған алдыр кейі бар болған, класс бар болғана, оннан ме пашыретеннай балы білдер. Онан соғой аяқытай, көннері бәе көмегінің лата қыдына көннері асынқалағат түйді бейхіл ақыдын сөп. Оттан академический, оны қоласқа қартын лата қыдына екілі бала білді түйер. Масырыстыва ден онны бұлақта. Онан бейі масырыстываны көғыл үйбіт. Әдінер дағылар. Етігеддік, жауанна барағытығар сетихіне бағарабын. Төһеді көрім әддәтер бейге сен үйренен, ыллан, тоян сылжабыт. Өсөді ылдық бұт, той оқ бұт. Мантарла юбилейне мероприятие буалар. Сақа сырын ору транспортакиядата буалар. Онны бейге скола Кәнчар ансамбль ванна сама бір активна кіттіні ылық қыт. Улахан композиция кітті қыт. Кәнчарлар туспа концерт көдірі оқтырам. Оны үліләбет нәхал бәқ. Оны шүдді бөлімнәқ қаларгіна, тиергіна, мантта саз бөлімнәқтің нады. Аны буквально бұл кәлеріне деліға главная песня Родины ден Улахан республиканскай Министерство образования ұйтар хоровой коллективтар конкурстары болар. Оны бейі сааспыт тоқыры Кәнчар ансамбльна кыттан, осколаттан кыттыған, көян тұрабыт,
Былгын онна ме гран-при болбуппут. Музыка лепсиякта проект агасыллар өтөттүмүлен эме гран-при болбуппут. Так солнерга 9 класс үрнәчита Анна Гоголева. Саха отуттан амыстан анда дөшедебіре болбут. Качине Авиа Мариятын ылдан анда jutagı festival laureatı bolantırar. Bunda bu respublikaga miya bastın ırıhıttiyen Grand Prix bolantırar. Onun yetesi tehidire batın össe sayındırar tuhuvarar. Ege ülelekte akbet. Yatıgedde barıgıtır sitehini yolu orgunu bağırabın. Фестиваль жюритин эһэкэ билиһиннэрэбит. Жюри председателя Василий Степанович Парников. Жюри членнері Голикова Алена Петровна. Тойон мөрі культура кейінін специалиһі. Старостин Гаврил. Хотугулу Илинге Федеральный университет Сақал тылын факультетін 400 курсын студияна концерты ансамбль выпускнига. Ылла өңкүлі оғысас фестиваль көрағын сағылыр бәхіс А класс коллектива. Класс салаячыта Лаптев Денис Артурович. Өннөргүй ағарда болохтун әйеға үләхет үте учуталлар, күнді төрөпіттер, үте сайдар кескілләқ берінәчілер. Күн жыл ухан жон аймақ оғы уру тахыржаттан кирбет кәрәбәлие күннәрі үйнілер. Саскы сибейе салгын кихи сүрәғын бұырын, сая оқсан кыржағыстын әдерден, оғылун урулун, ыра сана кынатыгар, уйдаран көңіл көтчуя ыры тойук аргыстана, күлән үйерен мечелие сылжалларын көріоққа үчігейен. Истин ейені оғығынларар ыра сананы кынаттыр, ыры тойук, үнкі бити аргыстақ, ылла үнкілі оғасаз. Сылын айы ұтылар фестиваль бұтын сағалыр бұтын көңілләң. Хампа солко хомуға, көтчөк кухум уята, мұнду савабалыға, востан волбат уйгута. Сынаға ыңырабыт кыргыттар ансамбларын толырутугар. Инакенки сосинтыла Павел Акимов матыба, мүрі-мүрі барақсан.
Итине сайда сылжабыт, үйері көті даябыт, үнкі бити теринен үйері жөрі хамсыбыт. Әйгі иннегетігер үнкүлерін білектектері бейі класс-быт коллективын верінәтшілері ағор үнкүті. Дорай ыры үйәне курдат дорай. Дорай ыры дорган болан, маты болан дорай ыры сахам сирин далайгар. Доқсын ұтыс тығының көрсеуін Гоголева, Айта, Гаврил Вешников, Бал хабырыстыллара, Виталий Андросов мелодията, күн бұтархая.
сыанаға ыңырабыт бәхес А класс толорутугар хор гимн Российской Федерации. көрәчүләр, ылла үңкүлә оғосас кыттачылара, оны ылжыттара.
Бу жора киэһэбитин киэргэтэн өйөн, кыттыыны ылбык кытыгар эһиэхэ улахан макталтылларын этен турамыт бары үчүгэйи чоллох оҕо сааһы, үөрүүнү көтүүнү үчүгэй билиини, чэген доробьяны бағарабыт, аныгыс көрсүөкка диэри. Дохсун ытыстыһынын көрсүн бэһэс Б класс коллективын. Класс алаячыта Румянцева Ульяна Николаевна. Ütü gününden gündük örökçüler, ubastavalar jüylür sübe. Bartıhanca görüp atnan mürü bastı günü ömürdağ, orta oskola, bez bıklağın kolektiva. Саха сыртерлибит сүз сылынан асколабы сүз бен саһанын ага барасовай народный ансамбль кенчәре бен сылынан. Ула, үnküle оғысас, фестивалигер бөлімнәбіт концертный нөмірдер бітін. Сахалыр бүтін көңілінлән. Хор, гимн России, музыка Александра Александрова, слова Сергея Михалкова, исполняет коллектив 5 Б класса.
Соло в исполнении Софии Слепцовой. Самая счастливая. Слова Константина Ибряева и Леонида Гондрашенко. Музыка Юрия Чичкова. Выглянуло солнышко, блещет на лугу. Я навстречу солнышку по траве бегу. И ромашки белые рву я на лету. Я веночек сделаю, солнышко вплету. Я веночек сделаю, солнышко вплету. Собрала в ладошки я чистую росу, радугу и солнышко я в руках несу. И дразню я песенкой ветер озорной, и танцуют весело все друзья со мной. И танцуют весело все друзья со мной. Тень искрится радостью, вдаль меня манит. Надо мною радуга весело звенит. У ручья под ивою слышу соловья. Самая счастливая в это утро я. Самая счастливая в это утро я. Оğlattар bölöktürün dolar utugar saxılı ünkü. Ünkünü durorda xoreograf Ulyana Semyonovna Petrova.
Ким Колдезников тулларгар. Василий Парников мелодиятыгар истин кыргыттар ансамбльларын толырутыгар мүрү гара кыысчаана. Саха сесертербите сөз сылыгар осколовы сөз бен сагар ага боросовой народный ансамбль Кенчари бен сылыр аналлах концертен нөмербитин түмүктүбүт. Концерт нөмердерин билимнәтилер хормейстер Василий Степанович Парников, Оксана Архиповна Атласова. Музыка читала Олимпий Егорыч Алексеев. Класс салаячыда Класс арячыта Ульяна Николаевна. Болгомтоо деген мактал. Василий Степанович мөрү бион сагынан Кенчари бион сагынан агарды. Бу яка себепкеден туттырабыт.
Раз. Дохсун ытыстыгынан көрсүн бэхиз В класс коллективын. Класс салаячыта Павлова Наталья Васильевна. Раз, два, три. Аламай күн сыламанынан. Сандалса саллалан кәлейтін күрдік себереләқ. Сылам күн сардаңатын сылағын күрдік мечәрдәқ. Ирас халлан киеңін күрдік сәмей бұхылақ. Бағылай жөгü өреп атынан мөрім аңнагын өмірді харта осколатын бәхіз вықылағын өренәчілеріктен. Урой айхау! Улу жалы улахан обаластарға, отулуй баққа жолу руяр әбет. Көк Сибир көксүн, көк бастыңа әрі көпсүйен бүтерер әбет. Хату сағыру дейекке көрбу жерби қаннақтарын мұңырдалан болары. Бара кәлі сатабат ехен, баха атаға бараммат әбет. Улу арасыя. Бәхес вықылас, ағаларын талару тұғар қор, дем мерсия.
Хан аротун туйгун сарыннарын, маны далбар хатуттарын, чулу чаты чашуйбут, үле юэре хайгетигер чағылқайдары тахарбыт, бахалай жөгөреп атынан, мүрім аңнайгын өмерді харта сколаты, сүйіз бейхін сахын тоолар, үбілейдақ сылынан. Наруллар нуолур салқы суhoқтақ. Ала тыргыл характарынан чап-чарастык чипчылыян кебихер. Арта туру дойду манылақ, кергеле болар аналлақ. Көріге көміс коластақ бұт, кыз оғы маныта. Чабырғая сандарын, едіға келбәчиен. Әхеға ыллы кәлі Вика Терехова, Моисей Ефимовтылары, тәгөрі каласкын ән таптақ. Kenen tapta manare kanada bolbata ürüm olan ağzas pita tuharima ko tapta laham pita Тәгөрі каласының дес алынды. Тәгүрі каласкынан тапта маннара ханнада болбата үрің olan ağzас пыта туярыма котапта лахам пыта үрің olan ağzas pıta tuярыма котапта лахам пыта Тергенін тергетінен тапта Маннары ханнада болбата Манчары бағылай маңата Дырбанда хайяңа турбута Манчары бағылай маңата Дырбанда хайяңа турбута Төрөбүт балағаңынен тапта Маннары ханнада болбата Алаңға жулуруруйдан Алаңға төрөбүтен бастан Алаңға жулуруруйдан Алаңға төрөбүтен бастан Ағы сийлах, сағалах, атаннах, мәғуеннах, айгыр силік бәялах, хаян тақсар күннах. Саха сире барақсан, аробуна сүз сыланара өттігер, айылғалын сибәстақ, бұлақтақ, жөхөгөйттен тәрүтін, тоғылур гербелах, араздарған дағу ғыланан, көтіғілібіт геймнах, сахаларға анаммыд дөйду, өскәбіте біте үхі, тәрәбіт дөйду бұд сүз сылының,
Сылынан устаты муруннах, утары сирейдах, удугу сүхөктах. Уран хай бәрттәрә кус бахиддара, илилергер күстах, адақтаргар кыақтах. Сахан аротын кәләр кәскәлләрін талару тұгар Степан Тимофеев тылларам, дағардахы ырыатам. Üç saha yöskür yörüte bolbut. 4 saha terür tölköte alarbut. Orhan hay bolan ohan teniyen barar. Kihi bolan kengen barar keskilbit, kiçellibit ebit. Iri ünkü dağuhallah. Narot tığının ürdepbit, saha narotun kulturatın. Saydıtıgar südü kılatı kilderbit. Parnikov Vasily Stepanovich salayaçılaq. Kençeri ağa ansambılın üye anardağ yübileyinen. Kardağ kök hatürdüger karsüspüçe karülüğün, kemiz dağıttarım. Itık kırcağıstar bıtılla bıtırıların ıllığın duğu dağıttar. Ötü öbügüler bütün külerin ünkülüğün duğu dağıttar. Urukku uçordar bıt anyoların anyoğun duğu dağıttar. Ehegit nigitiger salamalağ hünkü.
Salgın sürene salgıya saya ıstık sanarır Samın sayını tığlınan salanılar salbanan Saydan inne hülide tınma ıstık giyer Oh oroyu ayılı Oh oroyu ayılı Saya süre tınlara sanlılarga tayanın Sılamına nülgiyer sanaları Uygur'dan Uygur'yan kuyar tanuna sultan ergiyen Ucarıya çırbaya calıtına geliyer Oh oroyu ayılı Aygır çirik maygıta atan emeğinin yuta Ağılağın tardıta anı uruttağanı Ağzını kimler canlarun anmatına kutların Aymahıda göcüden ağınları toytarır Oh oroyu ayılı Oh oroyu ayılı Kere aça gökleri kekeledin kebihen Gelir yılın kebicini keme soktu tostoyan Toktonu duruna kalmakka talana yuraydın Talvatta hatanu talanu da çoğudur Oh oroyu ayılı Oh oroyu ayılı Çoğlarga dağanı oğaymak canlarga Yorulur kimlerge Биһиги дойдубут, сахабы сире диэммит. Биһиги дойдубут, сахабы сире диэммит. Кен тутта жаңгы капсибит. Үөрэ далгуя сэхэргийбит. Биһиги дойдубут, жана Ölenин taptığırlar, öletten jalların bulanlar, öyeler nöngö da bayallar. Manan bihige kara kansiyer büttümük dener, balgaptağı tihim bahı baların. Доқсын ытыстығының көрсін 6А класс коллективын. Класс салаячыта Лазерова Надежда Иннокентьевна.
дети, родители, педагоги и все друзья нашей большой школьной семьи. 6 класс поздравляет вас с началом фестиваля «Ылла Үнкүлэ Оғосаас». Слова Сергея Михалкова, музыка Александра Александрова, гимн Российской Федерации. Мы в мирное время с тобой рождены.
суровых препятствий в пути не встречали, но эхо далекой суровой войны нам в песнях поры той звучали. Хотим под мирным небом жить и радоваться, и дружить. Хотим, чтоб всюду на планете войны совсем не знали дети. Музыка Георгия Камалдинова, слова Василия Лебедева-Кумача. Шел ленинградский паренек. Аккомпанирует заслуженный работник культуры РСФСР и СССР Василий Степанович Парников. Наша школа отмечает свой юбилей. Народному детскому ансамблю «Кончели» исполняется 50 лет. С юбилеем всех мы поздравляем, все так же процветать желаем. За все тропинки и пути, что помогаете найти, нам хочется сказать сейчас за каждый день и каждый час, за мир, распахнутый для нас, за силы, отданные нам. Мой добрый учитель, слова Инны Трубочкиной, мелодия Андрея Варламова, исполняет Уйгун Портнягин. Зовет за парты ласковый звонок, веселый смех на время умолкает. Учитель начинает свой урок, и все вокруг как будто замирает.
Все годы нас учили понимать и трудные, и легкие предметы. Учитель не умеет уставать, тетради проверяет до рассвета. Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите? Слезинки нежданно блеснули в глаза. Вы мир нам открыли, и где б мы не жили, а школа всегда будет в наших сердцах. Бывали мы несносны иногда, как будто вселялся в наши души. Учитель тихо скажет: не беда, ведь мой учитель самый-самый лучший. Промчатся годы быстрой чередой, и вдруг наступит времечко прощаться. Учитель, мы же знаем, что с тобой нам очень трудно будет расставаться. Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите? Слезинки нежданно блеснули в глаза. Вы мир нам открыли, и где б мы не жили, а школа всегда будет в наших сердцах. Зовет за парты ласковый звонок, веселый смех на время умолкает. Учитель начинает свой урок, и все вокруг как будто замирает. Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите? Слезинки нежданно блеснули в глазах. Вы мир нам открыли, и где б мы не жили, а школа всегда будет в наших сердцах. Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите? Слезинки нежданно блеснули в глазах. Вы мир нам открыли, и где б мы не жили, а школа всегда будет в наших сердцах. А школа всегда будет в наших сердцах. А школа всегда будет в наших сердцах. Моему первому учителю Наговицыне Евдокии Григорьевне вручаются цветы. Ahokay, ehekey. Çayın ele oğulur, ililetten siheppihen, tanılaktan tutuhan, ehekeyge ergiyin, ahokayga kıttığın.
içimlerde kağırda Oyor teberan yulak Oha kaytar ohuwa kay Eder hastina gardı Ahiya kaytar ahiya kay Bılır gıttan hağılan Beya atın ürdaten Hamaların yaran Hıraktar gıciyaratan Oyor teberan yulak Oha kaytar ohuwa kay Eder hastina gardı Ahiya kaytar ahiya kay Ağır sıydaktım bebe Ağırının kıydabıt Ohuwa kaygen onlubu Alıp toru küye düppet Oyor teberan yulak Oha kaytar ohuwa kay Eder hastina gardı Ahiya kaytar ahiya kay Etetini ingaran Ela bahçeyi biran Her tane bortalı teybitki Ha gel cite kamsiyağın На этом наш концерт подошел к концу. Выражаем огромную благодарность Василию Степановичу, Оксане Архиповне, Олимпию Егоровичу, Платону Леонидовичу. До новых встреч, дорогие друзья! Раз. Шестой Б варды хоқты. Шестой Сыла Заина Николаевна.
Manna kimler? Пока. Ütüö köyünen ubastı bullaq, cüllür sübü. Uçuutallar, töröppütter, öğrenäçiler. Sakha Respublikadın 100 sılgar, Oskolabut törüttemmite 100 biohun sılgar, Kençäri Obrasovay ansambl törüttemmite 5 sılgar anan, 6 B klas atıttan, ägärde konserbitin sağlırbıtın köngüllän. Хор толоруутугар Россия гимне. Россия,
Сивце ойгуланы толарутугар. Эргилли. Irak sağaqqa tagilal günün oda üdötünün bağırda Koyutükte darğammayın burada Doydum baraksan Sürekli vermecen vardı Günler bitürüp bütten arasan Müddek salgının tınavı Tüm sülek min tölbem jono Algız kıtının erinen Қас бидди бәбіт улатан барамыт, тус-тус пажылғалақ жон болан улатыбыт. Ол әрін духа бар, сүрәқпер, өрі бар, умнубат өйдөбіл ағабыт алаха, кыргыттар ағам алаха.
Ласталару тугар сақалы үнкү. Манан бие ағарды консербет түміктенер. Болғам тоға тейін бағы баларын.
коллектива. Класс салаячыта Наумов Николай Владимирович. Раз, два. Республика Федерация Саха СССР культура күнекөләп СССР Саха Республикасы Россия Культура Василий Степанович Парников проектын ытылар ылла миллиардтен Оскола иннак фестиваль культураларында 8 класс коллектив артистин арта болот. Российской Федерации мелодия Александр Александров, стихи Сергея Михалкова и Габриэль Эль Трикстана. Россия,
ылгым вот сулус боламмын. Муннар бүтін солгар инники сирдәмін. Болаттар ансамблларын толыру тугар отчоға Альберт Унаров туллара онна мелодията. Ырыга ылланар. Прекрасная, далекая, не будь ко мне жестоко. Евгений Крылатов репертуарыттан Юрий Энтин тыларгар соло. Прекрасная, далекая, толорар Света Егорова. Раз. Манящая дорога, круг голову, как в детстве карусель. Прекрасная далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасная далеко, прекрасная.
Кыргыттар бөлөктөрүн толорутугар үнкү жәренке. Bir, iki, üç, dört, una hamas ıstanı. Kerinarin manı kırgıtlar bıt, kerinarin manı kırgıtlar bıt. Modu mod olu olaktır bıt, modu mod olu olaktır bıt. Cere 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 gey, cere 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 gey. Örüküde oyo ükülüyorun, örüküde oyo ükülüyor. Bu çara kiye. Раз, два, три, четыре, влево, вправо, прыг, скок. Милые девчонки, и парни удалые, дружно взялись за ручки, и танцуем джеренькей, в этот сверкающий вечер. One, two, three, four, hop up and down the floor. Hey pretty girls, hey handsome guys, hold your hands together, let's all to the journey, dance in the wonderful night. Oh mangior, Ellen Dica, Antaka, tus canta. Budu buля asıtka, gele hırkaçen, ciğerin keyi hecegen, nova hapsa hecegen, ereknos hisseçi. Хорошо, окей. Манан биһиги кенчербит түмүктенер багары быт ырас халланы чеген доробуяны. Кенчери илен сағалан ыттылар Антон Данилов, Даяна Охлопкова. Балғамтоо тehen бахы боларын.
Anıgıskı körsökka yeri.
Төрөппүттер. Тыл барар фестиваль төрөттәчитигер Василий Степанович Парниковка. Браан нигар кыттыакыт. Частность оны мүнү барақсан дені, эти тутулла тұру стадионға тұхынчана кеге ыллықтақ, тұхынчана оға үнкіліқтақ. Оны өксігіт әйі оны кыттағыт. Онын білімнен әмейін. Ба аспы сылғам, бейгі скола оны кәнчаран самбыл, главная песня Родины ден, республиканская школьная хорга, гран перевод был. Таханнават. Так, средняя группа, билегите 7 кластер, первое место был буттера. Таханнават. Так, ана агыс сылы что-то гитылды бут, музыка для всех тем проектка, бейгі школа хора, гран переводна. Таханнават. Так, ана бүтін Россиятағы школьный кордар фестивальдерігер, первый этабыгер, сақахерігер, бейі қор бұд, тәнчаран самбір, бұл мері первый сколта, первый место бұл бұта. Таханны бұд. Ол первый место болан Дальний Востокқа бараммыд, 2 степенный лауреат болды бұд. Когда первый место деке Михаил Бебедақтар, онан бейі бастабы күрді болан таққа бұд. Ғаділәті бұд. Так, онна 9 класс үрінәчіті Айна Гоголева бүтін аңды жүтағы 2 фестивальға Сақа олырыттан Амыстан Каччини Авия Мария рытынылдан Первый степенный лауреат болан бұл Сақа культуратын историятығар бастығы случай болды. Адыламиян. Онда кені туаққа кейден тұрар. Педучилищаға музыкальное отделение тер юрене халляр. Так, аны 11 класс юреначита Иванова Марьянна билеген музыкальное училище вокальное класс юрене халляр. Адылам истебет. Я тегердек сүнненан. Так, бүгін жюриге кытталлар Алена Голикова, Туран Кадырра. Так, Улусна Иван Республиканский фестивальдар қасы түгілді лауреаттыра. Гаврил Старостин, Туран Кадырра. Так, бейес кола выпускнига кәнчар ансамбль басты күнкүйті. Бұл буквально ғая қонуптағыта Швецияттан кәлді. Онны баран сақа тылын үйретті, нұтча тылын үйретті, английска тылы үйретті. Оны тағынан уантан тақса государствоғыны керген күлеттен білен көрен кәлді. Ағадылан бейал ғанияны. Тәтігіддік барғытыр сетейіне барабын. Активына шүддік классқы тегін көміскүрейін патриотический духутын келдерін тұранға түшетті ұлдықта ақыт. Сетейіне барабын.
көрәчілер, убастыбыллах жүллүр сүбен. Эгине сеттис багалас коллективына аттан сылын айы ытыллар ылла үнкүлә Огасас фестиваль арылыбызынан итити кестинник әгәрдәлиби. Быйылгы фестиваль бытсыға асысығар түріттемеді сүй сылығар бүрі бастығы нөмірді Хортос Колотыш бейін сыллақ үбілуін көрсәм Россия образцовой коллектива кәнчәрі оған народный ансамбыла түріттемеді бейін сылығар аналар. Күнді көрәчілер, үйерілен біле күннерге ананар, кәнсер бітін сағалыр бітін көңіллән. Бу далай бу қаллан сарыла, сүріға ұғыттур көк салгын. Бу ылырыры бұд күмхе, барыта әне бәт мен дойдым. Барыта мен дойдым, сақам сірі. Барха уяңнақ сақам дойдыдам, модун Россия кен туттуытам. Өркөн әрігай тойгун тойдун, үйнер уяға үрді тұроқтун. Хор, гимн России, мелодия Александра Александрова, слова Сергея Михалкова и Эль Регистана.
1992 сылтан Василий Степанович Парников салаячыла. Кенчари ансамбль саға отын хоровой искусстватын ан бастан бүтін Россияға, Советский Союзға, ан дойдуға тахарбыта. Бу бейхен сылыстата Кенчари ансамбльга әлбі хоға ыллан, үнкүлән кәлі. Бихи класс кыргыттарын Василий Степанович әме жарықтыр, ыллырға веретер. Билеген истин, кәрәнарын коласта Черкашна Далананы. Песня о волшебном цветке, слова Клары Румяновой, музыка Юрия Чичкова. Санабытын кынаттатан, сандал сахы айхаллан, саханарын үнкүйте, сахам сирин керете. Үнкүйіттер бөліқтерін толыру тугар, чаранна үнкүй.
Манак кадык. Ыры таға өскүйрі, жон сүрағар тапталы, доғылан дақсын сананы, жолу күні чағалы, кымыз күрді күтары. Кыргыттар ансамбльларын толыр утугар ыры «Прекрасная далека». Мелодия Андрея Петрова, слова Евгения Крылатова. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, спрашивает строго. Сегодня сделал я. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко. Манан биһиги концерт бит түмүктенер. Бүгүнгү эле калакпыт барыттан үйрөккө көтөккө, тетихилак, сайдылак болукка. Күн аксын бәе-бәеге үтө сыгыны, эягас болуну аныкка. Музыкага да кохоллата, Российская Федерация Саха Республикатын культурадан үтөлак үлехете, Саха Республикатын үйрөгөрден туйгуна Василий Степанович Парников. Лонна музыка учутала Алексеев Олимпий Егорович. Үңкүүнү турорда Лаптева Валентина Петровна. Консери Илян Сагалан ыттылар. Крудецкая Верника. Готовцев Арсан, Гоголев Валентин. Болгомтоо тиһин багы баларын.
ütö gününen, tosqoybut jara gününen gündü dağıttar. Saha СССР төрүттемите сүз сылыгар, кенчәре оға народный ансамбыла үбілөйдәг бейхін сылыгар, уанна саха сирин народтарын ақсы спортивный анюларын көрсі, ылла үнкүлә оғасаз. Фестиваль бары кыттылақтыргар, 7 класс коллективын атыттан ити истин ағарды. Қор, слова Сергея Михалкова, музыка Александра Александрова, гимн Российской Федерации. Кыргыттар ансамбльларын талыру тугар сахам сирин таптыйбын. Иван Павлов тыллара, Алексей Васильев мелодията.
Евгений Долматовской тыллара, Дмитрий Кабалевской мелодията. Школьные годы. Толорор Вика Егорова. Ылбай чаған ыры курдук, ырас таптал кымын курдук, сахам нарын үнкүйті, саха сирин кәриеті. Ансамбль талару тугар, саха үнкүйті.
Манан биһиги концерт бүттүмүктенер. Болгомтого тиһин барга мактал. Концерты та Лия Ушницка аныгы көрсөкка дере. Дохсун ытыстыгынын ыңырабыт Ақсыз А класс коллективын. Класс алаячыта Сивцева Антонина Петровна.
Үтө күннен били көрү артыгынан йөрөгөтө дәвәләр асколавыт йөрәнәчләре, убастывыллак учуталлар, уанна җүлләр сүбә. Сандал саз күкүммет күлә өәрә, күлім чағыл тыгар күнігер, ыллан күлі аға саз ден девистақ асколавы тыгар гытыллар, кәнчәрі арысыя үтуеләқ, образцовай, оға народна ансамбула тірілі бейхен сылыгар. Саха СССР төрүттәмите сүйсү билейдәк сылгарына мыт фестивальга, ақсыса класс вернәчләрен концерн сағалыр бүтін көңіллән. Каждый гражданин должен знать гимн своей страны, своей родины, отчизны. Исполнение хора на слова поэтов Саввы Тарасова, Михаила Тимофеева, якутский текст, Владимира Федорова, русский текст. Музыка Кирилла Герасимова, гимн Республики Саха, Якутия. Саха Республикатын әрігөйін үрета. Хатын мас кәрәтінен, мағанынан, тас көстүтінен бар жоны болғам татун тардар. Хатын маға кәрәк ұсқа қолан олы шүгайырғалар айылалар, қоғанлар қоғылалар. Сөрін тағылы кетәр күрдуктар неоғанлар. Тә сағатын кергеті тұраллар хатынларым.
Учуга суuga urun ürün külüklerin körünnenler, bäbälerger emenen sugunullar. Kırgıttar ansambıllarını tolruutugar Pyotr Toborokov-тыллара Василий Парников мелодията хатын. Сахам сирин сайынын кергеде, тыллағын ән қонуларға. Мин таптыр кәрісібеккім, жіктенерін сырдана. Иван Алексеев тыллара, Кирилл Герасимов музыката. Соло «Сардана» в исполнении Виолетты Амукчановой.
Jallaq sağa kırgıttara, jallaq sağa olattara. Ayu jarga öktenen, köte dayan külen. Ünkülühütter bölöktörün tolrutugar, ahu arayu. Salgın sürene salgıya saya ıstık sanar. Samın sayını tığlınan salanılar salbanan. Saydan inne firide tımla ıstık yılgiyer. Oh oroyu ayılı, oh oroyu ayılı. Saya süre tımlara sanlılarga tayanın. Sılamına nilgiyer sanaları Uygur'dan. Uygu bıyan kuyar tanuna sulcan ergiyen. Ucarıya çırbaya çalıtına kesiyer. Oh oroyu ayılı. Aygır çirik maygıta atan emeğinin yuta abılağın tardıta anı uruttağanı atını kimler canlarun anmasın akıttarın aymahıda göcüde nağınları toytarır. Oh oroyu ayılı, oh oroyu ayılı. Kere aça gökleri kekelerden kebihen keler yılın kebicini keme soktu dostoyun doktonu turan kalbakka talana yuraydın talak tohotonu talaru da çoğudur. Oh oroyu ayılı, oh oroyu ayılı. Otçolarga dağanı oğaymak canlarga Anyorlar kimlerge odulanır kergele Kere dağını keçüde keçi durar sene Konurga kozuan kohuyulan ediller. Oh oroyu ayılı, oh oroyu ayılı, oh oroyu ayılı. Oğa miçeri soğuk, sıztır miçer better. Oğa külüte soğuk, Allah den soğuk. Jor polasçukdardın diyen oğları Haristan. Jol sorgurdaytın diyen oğları Haristan. Erüdün sir ürdüger, durugurdun calla ağasas. Den turamıt büyüğü konser bütün tümüktüvüt. Konseri sılayan ıttılar Aytal Tarski. Ida Yershova. Balgam tağdihin bahibaları.
90 ытыстығының көрсін ақсыз Б класс коллективын. Класс салаячыта Бурцева Варвара Николаевна. Үтө күнүнен убастабыллах жүллүр сибе, ытыктабыллах учуталлар көрөтчүлер. Российская Федерация Саха СССР культуратын үтөөләх күләһәтә, СССР, РСФСР, Саха Республикатын үерәгәритен туйгуна Василий Степанович Парников проегынан ытыллар. Ылла үмкүлә огасас Оскола хенагы сылнайы ытыллар фестиваль сагылмытынан итестең агарды. Саха автономной Советской Социалистической Республиката терелебите сүз сылынан итистин әгәрді. Гаврил Васильевич Егоров атынан мөрү маңнайкы нөмердәк орто сколаты төрүттәмитнән сүз бехан саханын итистин әгәрді. Кенчәри Российской Федерация үтөләх образцовой коллектива Ого народный ансамбла терелебите бехон сылынан итистин әгәрді. Сахам сире жоллох тускуга, сахаргалы ыңыра ыллыр, элинтен арга ол кустуга, алмаз тас курдук сандары сырдыр. Хор, саха сирен өргөйін ырыата, Сава Тарасов, Михаил Тимофеев тыллара, Кирилл Герасимов музыката.
Мүрі-мүрі барақсан, мөттәқ сыта дыргыян, таала сахыл сыхыта, саха сирен талыта. Кыргыттар ансамблларын толарутугар мүрі-мүрі барақсан. Иннокентий Сосин тыллара, Павел Акимов мелодията. Баяңға доғуоллур Василий Степанович Парников. See
Үрүмәтчи бөрүн курдук, ары жанкир халлан курдук. Көннөрүләх кымыз курдук, көңүл сана кыымын курдук. Жаллах саха кыргыттара чоран тутан тагыстылар. Соло, саха үңкүтө толорор Лилия Аманатова. Hıttı. Sırdık gümmüt. Hıttı, hıttı, gümmüt tıkpıt. Hıttı, hıttı, sılas otun. Hıttı, hıttı, otun ıspıt. Ünkü hütter bölöktörün tolarutugar, ahor ünküte. Turoratçı koreograf Ulyana Petrova.
усторияға хайдақтақ күрдік солталақ өлең ahullu бутун билинги кем ычата үйнер көлөне биһиги биле көрө кең тутта бэбит кылаппытын киллере тустаахпыт үйнер сылларга үтөөүгес үөдүйе туруохтун фестиваль саңа сағақтары саға туруохтун манан ақсыз бы класс коллективын әғардек кенсербит түмүктенер класс салаятчыта Варвара Николаевна Бурцева. Болгомтау тиһин мактал.
Үтө күннен күнді көрөтчүлер, убастабыллах жүллүр сүбе, учуталлар, онна фестиваль кыттыылахтара. Ула, той, мүмкілі Оғасас фестивалі сағылыр. Республикай бір кыджаға сүйраған кыата. Гражданский сәрі героя қабырылла жүгөр әпатын сүгер. Мөрі маңнайгы нөмердәг ортостық болатын ақсыз В класс коллектива. Осколабыт быйыл төрүттемите сүз бехен сыла. Россия үтөлі образцовой коллектива Кенчари народный ансамбл төрүттемите бехен сыла. Саха республиката төрүттемите сүз сыла болар. Сахам сирин таптыбын, сайылыгын ырытын, саска күні тақсытын, сарыл тыгар көқтытын. Сахам сирин таптыбын, хор толору тыгар Саха республикатын өргөйін ырыта. Савва Тарасов, онна Михаил Тимофеев тыллара, Кирилл Герасимов мелодията. Эгеннигитигер кыргыттар ансамбльлара Семен Данилов Хаханугар, Алексей Егоров мелодиятыгар Ыре, мен дойдум.
Үлер үестәх, үлүскәннәх үрүстәх. Өлөне бебит сүйрүгәр кыттыспыт, аластарыгар арылласпыт. 6 онарылах, 9 тумуллах, тоян мүрү. Иннокентий Сошин тылларыгар ыры, мүрү-мүрү барақсан. Ыллыр Даяна Кырбасова. Татта тылыхан утугар, талалақтан өскәбет, саға серен үтчата, сайдам чәбдік бәйләқ. Сақам серен үтчата, жаңы тая тастақ тағаятыгар, жарбайталан улаппыт, саға серен үтчата. Асаяғыстақ қазал сыналақ, саға серен үтчата. Үрдік үйәрі қарттығынан, үйәрі көтәді баяр, саға серен үтчата. Сайдар үйінер ханаллақ, саға серен үтчата. Әйгеннігдер үнкі.
Этитик саны сылжыбыт, ихитиллер осколабыт, эн үтчаттарын кілеммет, ағадда әтен әрәбет. Үтө час ден ағардылан, аның үрдүттен уруйду, красканнан күлімерден, кылбаян тупсан тохуйдуң. Күлсү салсы көрдөк күйген, көрүдөр ихин толорор, әйігін ақтан әрділен, кәллебет бары оғылор. Күнді көрәтшілер бет, мағарабыт жоғындар обаяны, үчөй түміктәғ үләні, жекіргін етігер жолу соргону. Кенчері салаян ыттылар. Никита Матвеев, Евгения Колесова. Ғомтоғы тehen мақтал.